halaman 29 lah. Oke. Bacaannya Al-awwalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diulang sedikit halaman 28 paling bawah. Wal mudha'afu yalhaquhu al idghamu. Dan adapun mudha'af ialah menghubungi akan dia mudha'af oleh idgham. Idgham itu adalah memasukkan satu huruf kepada huruf berikutnya. Biddalil muhmalati. Idgham itu dengan huruf dibaca dengan huruf dal yang tanda titik. Idgham. Mukhaffafatan hal keadaan dibaca ringan, tidak ada tasdidnya. Wa huwa min babil if'ali. Dan ia termasuk dari bab if'al. Dha'afa yudha'ifu mudha'afatan. Wa musyaddadatan, dan boleh ditasdidi min babil ibtial. Wa huwa, bahwasanya itu pengertian dari bina mudha'af ialah wa huwa al idghamu fil lughati. Adapun idgham menurut bahasa al idkhalu, memasukkan satu huruf ke huruf yang kedua, ngarannya idgham. Wa fil istilahi, dan menurut istilah mudha'af ialah antaskunal harfal awwalah, bahwa engkau matikan huruf yang pertama. Minal harfaini, dari dua huruf. Al mutajanisaini, yang sejenis. Ingkana, jika ada ia huruf mutaharrikan, berbaris. Au tadad au antaskunal awwala au tadruja. Antaskuna antadruja zalikal harfa, engkau raih, engkau hubungkan itu huruf fil harfi tsani, pada huruf yang kedua. Nahu madda, seumpama madda. Fa inna aslahu, maka bahwasanya asal dari madda madada, berbaris semuanya, madada. Fasukinatil awwalu, fasukinatid dalul ula, maka engkau matikan dal yang pertama. Wa udrijatha, dan diraih, disambung akan dia fid dalil tsaniyah, pada dal yang kedua. Fasoro madda, jadi disambung, asalnya madada, dal yang kedua dibuang, ditempatkan pada dal yang pertama, menjadi madda. Wa yusamma al harful awwalu, dan dinamai huruf yang pertama minal mutajanisaini, dari dua jenis huruf yang sama, mudghaman, isim maf'ul. Mudghaman isim maf'ul. Idghama yudghimu idghaman, fa huwa mudghimun wa dzaka mudghamun. Mudghaman ismu maf'ulin, mudghaman itu isim maf'ul li idghamika, karena engkau mengidghamkan. Idgham artinya memasukkan iyyahu, kepadanya. Wa yasammal harfu tsani, dan dinamai huruf yang kedua minhuma, dari salah satu keduanya, mudghaman fihi, yang diidghamkan padanya. Lidghami kal harfal awwala fihi, karena engkau idghamkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua.
Wal mudghamu fihi, adapun mudgham dan mudgham fi harfani, yaitu dua huruf. Fit talaffudzi, pada lafadznya. Harfun wahidun, yaitu huruf yang satu. Fil kitabati, pada tulisan. Kama ra'aita, sebagaimana engkau lihat. Jadi asalnya madada. Jadi idgham itu artinya memasukkan. Madada. Jadi huruf yang pertama mati parkat, yang kedua sukun, yang ketiga berbaris. Karena satu jenis, maka dimasukkanlah huruf dal yang pertama yang kepada yang kedua, menjadi madda. Ini hilang. Yang hilang ini diganti tasdid menjadi madda. Madda asalnya madda, kemudian dijadikan satu, ini masukkan ke sini menjadi madda, menjadi madda. Kalau yang ada matnya itu panjang itu dari mana guru biasanya? Maksudnya Ada mat yang panjang kan itu? oh masih balik ke ini kah? Ya, itu dari mana asalnya? Ini berasal dari isim, dari fi'il madhi. Madda ya muddu maddan fahuwa maddun. Jadi dari isim, dari fi'il madhi, madda ya muddu maddan fahuwa maddun. Asalnya madidun. Madun asalnya madidun. Madidun asalnya. Nah ini dal yang kedua dimasukkan, dal yang pertama dimasukkan kedua menjadi madun. Karena di sini huruf yang pertama masukkan yang kedua diganti dengan tasdid menjadi madun. Jadi berasal dari fi'il madhi isim fa'il. Asalnya madda, isim fa'ilnya maddun. Wadzalika idghamu, dan yang demikian itu idgham salah satu aksamin, terbagi tiga idgham. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama idghamun wajibun, pertama idgham wajib. Wa huwa fima, dan ia yang wajib itu fima pada huruf idza jatama harfani, apabila berkumpul dua huruf min jinsin wahidin, dari satu jenis. Satu jenis itu misalnya paroro, madada, zafafa. Jadi hurufnya sama. Fi kalimatin wahidatin, pada satu kalimat. Wa yakunu tsani minhuma mutaharrikan, dan adalah huruf yang kedua berharkat. Wa dzalika fil madhi wal mudhari, yaitu terdapat pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Wa ghairihima, dan selain pada keduanya. Amma fi'il madhi, adapun di dalam fi'il madhi, falam yattasil bari dhamirun marfu'un barizun mutaharrikun, maka fi'il madhi yang tidak berait akhirnya oleh dhamir rofa yang nampak, yang berbaris. Wa hum satu amsalatin, wa hum satun, dan itu ada 5. Wa khamsatun amtilatun, yaitu 5 contoh. Minal ghaib bitartib, dari fi'il yang ghaib dengan susunannya. Fa in ittasala bihi dzalika, maka apabila berhubung dengan dia, fa idghamu mumtani'un kama sayaji'u, maka idghamnya tertahan, tercegah, kama sayaji'u, sebagaimana contohnya akan datang. Taqulu madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadna. Jadi yang goib ada 6. Madda, madda, maddu, maddat, maddata. Madda, madda, maddu, maddat, mudna, madadna. Bisa tersalah nih hurufnya ini. Madda, madda, maddu, maddat, maddata. Ini ta, itu bukan nun. Titik satu lagi. Madda, madda, maddu, maddat, maddata.
nunnya itu tambah titik satu lagi. Adalah Mabita. madda, madda, maddu, maddat, maddata. Nah di situ tulisannya maddana, maddata, madadana. Nah keluar. Tanya panjang loh. Madda. Pendek. Madda, madda, maddu, maddat, maddata. Yang kelima tuh titik sebuting aja, padahal sewujudnya dua. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadana. Maddata, madadana. Kurang titiknya sebuting, makanya susah dibaca. Tanya pendek loh. Hanya panjang lah. Yang kedua tasniah. Itu tasniah berarti panjang. Madda panjang, maddata panjang. Kurang titiknya disebutin. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadana. Madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna, madattu, madadana. Wa ma fil mudhari, dan adapun pada fil mudhari falam yattasil bi akhirihi nunu jamil muannas, maka tidak berakhir dengan akhirnya oleh nun jama' muannas, berarti yang keenam. Wa itsna asyara misalan, ada 12 misal. Fa in tasala bihi nunu an-nunu, maka jika berhubung dengannya fil mudhari oleh nun, fal idghamu mumtani'un, maka kada boleh diidghamkan. Misalu yamuddu, yamuddan, yamudduna, tamuddu, tamuddun, yamudna, yamdudna. Nah kada lagi idgham keluar tuh. Yamuddu, yamuddan, yamudduna, tamuddu, tamuddan, yamdudna. Karena diraiti oleh nun, maka kada jadi lagi idgham, keluar dalnya yang kedua. Tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna. Nah berhubung dengan nun muannas. Amuddu, namuddu. Wa ala hadzal qiyasi ghairuhu wa ila jami'i ma dzakarnahu. Wa ala hadzal qiyasi ghairuhu wa ala hadzal qiyasi ghairuhu wa ila jami'i ma dzakarnahu, dan atas kias selainnya dan kepada semua apa yang kami sebutkan kepadanya. Asyara biqaulihi fi nahwi bi fathil mim madda asluhu madada. Fi nahwi, nah kalau dibaca kalau apa itu bacanya? Nah ada terjemahnya bi fathil mim jam, quri'a bi fathil mim, dibaca mimnya fathah, berarti madda. Asluhu madada, asal katanya madda madada. Fa uskinatil dalul ula, maka dal yang pertama disukunkan. Wa udrijat, dan disambung fitsaniyah pada yang kedua. Fasara madda kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu contohnya. Yamuddu asluhu yamdudu. Nukilat harakatud dalil ula, dipindah baris dal yang pertama ilal mimi kepada mim. Tsumma udghimat, kemudian dimasukkan fitsaniyah kepada yang kedua. Fasara yamuddu. Wa ala hadza a'adda ya'uddu, wanqadda yanquddu, wa'tadda ya'taddu. Wala yakhfa 'alal muta'ammili, dan tidak samar atas orang yang mau berpikir. Kaifiyatal idghami, bagaimana cara mengidghamkan fi hadhil abwabi, pada semua bab-bab. Bima sabaqa fil bayani, dari keterangan yang telah berlalu. Waswadda yaswaddu min babil if'ali, waswadda yaswaddu min babil if'ilali, walaysa minal mudha'afi, dan keduanya itu bukan mudha'af, lakin auradahuma istitradan, tapi mendatangkannya keduanya karena istidrad.
menyimpang min haitsu innahuma yajibul idghamu fihima. Jadi kira-kira keduanya itu wajib mengidghamkan pada keduanya. Wasta'adda yasta'iddu, ista'adda yasta'iddu mudha'afun. Ini bina mudha'af. Min babil istif'al, dari bab istif'al, karena masdarnya istif'al. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Ista'adda bina mudha'afnya, yasta'iddu isti'dadan. Wa tuma'anna yatma'innu min babil if'ali. Kal ikshi'raran, kal ikshi'raru wa laisa bimudha'afin. Ikshi'rar itu bukan min mudha'af. Ikshi'raru kal ikshi'rari. Wa tamadda yatamaddu mudha'afun, tamadda bina mudha'af min babit tafa'ul. Wa yajibu al fi jami' hadhil amthilah, maka wajib menjamakan semua ini contoh lijtimal harfaini lam mutajannisaini, karena berkumpul dua huruf yang sejenis. Biha pada jemaah tarukil harfitani minuma, beserta berbarisnya berharkatnya huruf yang kedua dari keduanya. Wa kadza hadhil af'alu, hadhil af'al lati taqaddama dzikruha, yang terdahulu sebutannya, yajibul idghamu fiha, wajib mengidghamkan padanya. Idza banaita, apabila engkau membuat kalimat lil maf'uli untuk bina, untuk isim maf'ul, nahu bidammil mim jar, berarti mudda bifat bidammil mim, mudda. Ini lil majhul lah, mudda. Madda yamuddu maddan, madun mamdudun, mudda muddi muddu umdud. La tamudda la tamuddi la tamdud, mamaddun mamaddun mimadun, mudda yumaddu. Berarti lil majhulnya adalah mudda. Asluhu, kalau aslu mudida. Wa hakadha taqulu madda maddu ila akhirih. Dan seperti itulah madda maddu sampai habis. Berarti mudda muddu mudda mudda muddu, dhammah mimnya. Yamuddu asluhu yamdudu ila akhir amtilah, sampai akhir amtilah, sampai habis contohnya. Jadi baca yamuddu, coba yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, yamdudna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna, amuddu, namuddu. Wa nadha yamuddu wa nadhairuhu, yamuddu dan contoh-contohnya. Ay nadhairu madda yamuddu, contoh-contoh madda yamuddu. Ka'adda ya'uddu, adda ya'uddu, wanqadda yanqaddu, fihi wa ghairihima. Coba mad adda, adda ya'uddu uddan, fahuwa adun adun, wa dzaka ma'dudun, udda uddi uddu u'dud. La ta'udda la ta'uddi la ta'uddu la ta'dud, ma'addun ma'addun mi'addun, udda yu'addu. Terusnya wang qadda yang qaddu iwarima. Wal idghamu wajibun aidan fi nawi madda yamuddu maddan, maddan masdaran, maddan asluhu maddan, dal yang pertama mati, maddan menjadi maddan, satu kalimat, dua huruf, tiga huruf, maddan, madadan, maddan, empat huruf menjadi tiga huruf, maddan.
wa kadzalika al-idgham wallahu alam. Wal idgham wajibun aidan fi nahwi madda. Fi nahwi maddan. Nah, maddan maddan. Madda yamuddu maddan.